السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نحاول نقدمو واحد البارتي من الكور ديال لي ستركتور الجبريك. دونك لي بارتي ديال جروب لي جروب سيميتريك. دونك كور تري فاسيل اولا بارتي تري فاسيل. دونك يعني غير ركزوا معايا غير شويه. دونك ان شاء الله غتفهموا تري بيان. دونك نقراو الديفينيسيون ديالنا سوا او ان ايكال 1 2 3 جوسكا ان انسومبل. اوكي يعني او ان inclus dans les entiers naturels. Ok, yani appartient n. Très bien. N étoile. Donc un inclus pardon, inclus dans n étoile. Très bien. Un ensemble et Sn l'ensemble des bijections de n mini des lois de composition ρ tel que quel que soit n appartient à n, quel que soit f g appartient à Sn, on a f rho g de n égale à f de g de n. يعني très facile هاد الغون. يعني حنا اصلا عارفين ديفينيسيون. دونك f rho g de n égale à f de g de n. Très bien. Sn rond est appelé groupe symétrique d'ordre n. Donc groupe symétrique d'ordre n. Très bien. بالنسبة للكورولير دونك نقراو كورولير cardinal de Sn égale à n factoriel. يعني les nombres de quoi? De l'ensemble En. Très bien. دونك باقا ما فهمتوش. تري بيان. دونك لا ركزوا معايا شويه. شنو قلت لك Sn l'ensemble des bijections de En, des bijections de En munies des lois de composition ρ. Très bien. Donc Sn واحد l'ensemble soit F appartient à Sn alors F défini de n vers En et quel que soit n appartient, voilà par exemple y appartient à En, l'ensemble d'arrivée, même l'ensemble de départ, il existe unique n appartient à l'ensemble de départ, En, tel que f de n égale à y. Donc bijection. Très bien. Donc l'ensemble de bijection. Bien. Donc c'est donc à dire l'ensemble ديالنا. دونك يعني اللي فيها لي بيجيكسيون صح. دونك نعطيو اكزومبل. Par exemple, E3. Donc, il y a l'ensemble des faits 1, 2 et 3. 3. Donc, Sn, ça fait donc, l'identité. On a l'identité. Donc, Sn égale à quoi? Fonction. Donc, on note. Par exemple, f de n égale y. Donc, كنديرو على هاد الشكل. Par exemple, f كتساوي كنديرو par exemple n f de n m f de n etc. Donc يعني كنديرو لي بوان هنا و ليماج ديالهم لتحت. Très bien. Donc par exemple عندنا ليدونتيتي اللي هي 1 2 3 كتعطينا 1 2 3. يعني ليدونتيتي de 1 égale à 1. يعني شنو هي ليدونتيتي؟ ليدونتيتي راه واحد الفونكسيون او واحد لابليكاسيون ديفيني دو ان فيغ او ان ان اسوسي ا ان. تري بيان. هنا ان اسوسي ا اف دو ان. تري بيان. دونك ليدونتيتي on a aussi ça 1 2 3. Par exemple l'image de 1 égale à 2, l'image de 2 égale à 3 et l'image de 1 3 égale à 1 par exemple. Ok, on a aussi 1 2 3. Donc l'image de 2 de 1 par exemple égale à 3, l'image de 2 par exemple égale à 1. Ok, donc باش ما ندوخوش دونك نديرو par exemple يعني نخليوها لي فيكس ونرمبلاسيو غير 1 و 2. دونك 1 2 aussi نخليو 2 فيكس. ok نرمبلاسيو 3 et 1 donc 1.
Très bien. Donc, on va faire un fixe, on remplace 2 et 3. Donc, 2, 3, 3, 2. Il y a l'image de 2 égale à 3, l'image de 3 égale à 2. Par exemple, ça, par exemple, fait 1, il y a de l'identité. Fait 2, il y a ça. Fait 3, fait 4. Donc, باقي لينا بزاف باقي لينا قلنا n factoriel. 3 factoriel égale à quoi? Donc, on a l'ensemble en قلنا فيها. Donc, en égale à donc E3 fait 1 et 2 et 3. Donc, le cardinal de E3 mais c'est Sn. De E3. يعني l'ensemble, ça, le cardinal ديالو هو le nombre des éléments. عندنا شحال من éléments 3. Très bien. Donc, le cardinal de quoi? De Sn, ou la S3, pardon, on va mettre S3, c'est une S3. Le S3 égale à quoi? Égale à 3 factoriel. 3 factoriel, il y a 3 fois 2 fois 1, il y a donc égale à 6. Donc, ce n'est pas 6 ou bijectif. Donc, 6 applications, ou la 6. Donc, il y a SN, l'ensemble des applications bijectives. Très bien. Donc, on va faire d'abord. Donc, on a 4, on a 2. Ok. Donc, cinquième. Donc, F5. Les, par exemple, 1, 2, 3. L'image de 1, par exemple, égale à 3. L'image de 2 égale à, par exemple, égale à 1. Et l'image de 3, par exemple, égale à 2. Et dernière application, F6. Donc, 1, 2, 3. L'image de 1. Donc, de notation, notation, ça, l'indécidence et ça, l'image. L'indécidente, l'image. L'indécidente, l'image. Donc, quelle que soit l'image de EN, on unique indécidence appartient à EN. Tel que Fn égale à Y. L'image admet unique indécidente. L'indécidente admet unique image. Très bien. Aslan, l'image n'est pas unique, donc on c'est application. Toutes les applications admettent dans toutes les antécédentes admet unique antécédence ou le plus antécédence. يعني على الأكثر antécédent image pardon. Donc 1 2 3 donc on a 1 3 donc on dirait par exemple 1 2 2 3 3 1 par exemple. Ça dit l'ensemble qui me situe فيها 6 applications. F1, F2, F3, F4, F5, F6 كيف ما فينا هنا عندنا 6 دونك غادي ناخدو S3 6 اللي حسبنا غنلقاو 6 ابليكاسيون دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه بيان دونك وسط اونتر الاس ان لونسومبل اس ان كنلقاو واحد لي زابليكاسيون كنسميوهم لي سيكل دونك نعطيكم ديفينيسيون ديال لي سيكل دونك نكتبها باش ما نضيعش الوقت وغنفهمكم مزيان. Et ensuite, donc, définition que donc Sn, soit qu'on a l'ensemble des bijections de n, soit qu'on on dit que aussi Sn, l'ensemble des permutations de En. Donc, on a, pardon, des permutations de En. Soit l'ensemble des bijections de N, soit l'ensemble des permutations de En. Très bien. Donc, définition. Donc, je vais chauffer le cycle. Donc, il y a une derrière ou entre ou l'intérieur de l'ensemble ça que nous avons les cycles qui sont bijectifs. Donc, il y a les cycles qui sont les conditions. Donc, définition soit sigma. Donc, on dit que sigma, un élément de Sn est une application bijective.
ok, de En vers En. Très bien. Sigma edit cycle d'ordre P si vérifier les propriétés suivantes. Donc يعني فاش نقول ان sigma راها cycle d'ordre P si vérifier les propriétés suivantes. Donc deux propriétés, donc très facile. Donc première propriété, il existe P appartient à N étoile avec A1, A2, AP inclus dans 1, 2 jusqu'à N. Donc N supérieur à P bien sûr. Très bien. Donc supérieur à A, P. Donc inclus dans N étoile. Donc on note ça A ou inclus dans N étoile. Tel que sigma de A1 égale à A2, il y a l'image par sigma de A1 égale à A2, et sigma de A2 égale à A3, sigma de A3 égale à A4, sigma de A4 égale à A5, etc. sigma de AP égale à A1 كنرجعو. دونك هذا سمينا سيكل يعني دورة. اوكي دورة كندربو دورة. دونك مشينا A1 l'image ديال A1 كنلقاو A2 l'image ديال A2 A3 l'image ديال A3 A4 etc. كنوصلو l'image ديال AP moins A égale à AP, l'image de AP égale à A1 يعني كنضربو دورة. Très bien, par exemple ça. Donc tel que donc ça. Deuxième condition, pour tout x appartient à quoi? 1 de n moins 1 A1 AP, c'est-à-dire x n'appartient pas à 1 jusqu'à AP. Donc il appartient à 1 2 jusqu'à n, il appartient à n étoile moins ça. Moi les éléments appartiennent à n étoile à 1 jusqu'à AP. On a sigma de x égale à x. L'élément appartient à n, n'appartient pas à les éléments du cycle. Ok, donc l'image ديالو راه هو نفسه ميم كيبقى ميم le même. Ok, donc يعني ماشي حاجه صعيبه. دونك نعطيكم اكزومبل باش تفهموني. سو cycle noté sigma égale A1 A2 jusqu'à AP. Très bien. Donc l'ensemble S égale à A1 A2 jusqu'à AP et AP support du cycle sigma. Très bien. Donc شوف معايا ce cycle noté sigma كنوطو على الشكل كنديرو A1 A2 يعني les éléments entre parenthèses يعني ما بين أقواس. Donc sigma égale A1 A2 jusqu'à AP. Très bien. Sa notation très facile. Donc l'ensemble S égale à A1 A2 AP et AP support du cycle. Donc support on note S ou support à la cycle de sigma égale à x appartient à par exemple n, ok, يعني l'ensemble ça on appartient à n étoile mais si ممكن نديرو n étoile c'est vrai tel que quoi sigma de x différent à x. يعني هنا فاش كنقولوا سيبور دو x يعني les éléments tels que appartient à n étoile tel que sigma de x différent à x يعني القواعد الدائمات. يعني سينو ما غاديش القواعد الدائمات راه ما غيكونش انكلي دون سيبور دو سيغما. تري بيان يعني سيبور واحد لونسومبل اللي فيه هذيك لي زيليمون اللي كنوجدوا لهم ايماج بسيغما. اوكي دونك يعني فاش كنقول لك سيغما دو A1 راه هي A2 سيغما دو A2 ايكال A3 ولكن قلت لك سيغما ديال باغ اكزومبل AP plus 1 donc je n'existe pas. Pourquoi ou là je dis il y a AP plus 1 donc sigma de AP plus 1 égale à AP plus 1. Pourquoi AP plus 1 n'appartient pas à support du sigma. C'est très bien. Donc يعني ماشي شي حاجه صعيبه. Par exemple donc نعطيو شي exemple facile. Donc, par exemple, c'est l'ensemble. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc, l'imagine par exemple 3, par exemple 4, 4 par exemple 2, et 2, 4 par exemple. Et ça, 5, 6. Ok? Donc, par exemple, ça, on monte U. Très bien. Donc, extraire des cycles, ou un cycle
دون اي. دونك يعني سيكل فاش كنقول لك سيكل يعني غنلقاو ليماج. دونك باغ اكزومبل فاش كنقول لك سيكل يعني بحال كنقول دوره. دونك يعني اكسترير دونك سا. دونك باغ اكزومبل فاش كنقول لك ليماج دو 1 لقينا 3. سيكل خاص يكون يعني ليماج ديفيرون لانتيسيدونس، يعني هادي سميتو هادي سيكل. دونك باغ اكزومبل سيكل راه هي 1. دونك لاحظ معايا 1 3 3 4 4 2 2 4. دونك هنا سيكل يعني كنضربو دوره، كنمشيو 3 3 4 4 2 كنرجعو 2 4 كنضربو دوره. يعني كنكتب 1 ليماج دو 1 ايكال كوا ايكال 3 ليماج دو 3 ايكال كوا ايكال 4 ليماج دو 4 ايكال كوا ايكال 2 et l'image de 2 égale à quoi? Oh non, 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 non. Donc on a par exemple l'image de 2. C'est dire l'IA. Et on a 4. Donc l'image de 2 égale à 1. Pardon. Très bien. Donc l'image de 2 égale à quoi? Égale à 1. Ça y est. Donc l'image de 1, donc, très bien. Donc ça cycle. Il y a 1, l'image de 1. Sigma de 1 égale à 3, sigma de 3 égale à 4, sigma de 4 égale à 2, et sigma de 2 égale à 1. Mais ça, l'identité. Donc, par exemple, l'identité, là, il y a 5, 6, 5, 6. يعني في الحال. يعني l'image de 5 égale à 5, l'image de 6 égale à 6. Très bien. Donc, ça y est. Donc, ça va bien. Donc, par exemple, ça y est. Donc, sigma de 5 égale à quoi? اللي بان لي سي نومبر من غير 5 راه خطا. علاش بوكو؟ حيت 5 نابارتيان با ا 1 3 4 2 يعني نابارتيان با ا سي بور دو سا ايكال 1 3 4 2 يعني ابارتي اولا كونتيا 4 éléments. Très bien, 4 éléments, donc 1 3 4 2. Très bien. Et l'ordre, في الحالة l'ordre du sigma égale à quoi? Égale à le nombre des éléments appartient à ces ports. Donc ces ports, allez, ces ports le sigma égale à quoi? 1, les éléments 1, 3, 4 et 2. Très bien. Ensemble, ensemble. C'est pour du sigma ensemble. Donc les éléments appartiennent ensemble égale à quoi? Égale à 4. Donc c'est pour du sigma égale à 4. C'est donc ça va bien. Donc par exemple, قلت لك هنا درت هنا 6 هنا 5. دونك نقدروا نجبدوا واحد سيغما بريم. دونك نمسحوا هاد ليدونتيتي سيغما بريم ايغال 5 6 ou on écrit aussi 6 5. دونك هادي عندها واحد الكتابه. دونك غنكتب لكم الديفينيسيون ديالها شنو كنسميوها. الديفينيسيون ديالنا كنسميوها transposition يعني فاش كيكون عندنا لونغور ايكال ا 2 يعني جوج ايليمون ابارتيان ا سيكل دونك اون ديغ ترانسبوزيسيون. تري بيان ترانسبوزيسيون. دونك نكتبها لكم ديفينيسيون. دونك ردوا معايا البال. هذه سيغما ايكال اوسي نقدر نكتب هي 3 4 2 1 اوسي. اوكي يعني خص ماشي مشكل يعني نجيبو بحال هكا. يعني بحال اللي قلتي كتجيب بحال اللي عندك واحد الحاجه طق. دونك يعني رد معايا فاش هادي كنجيب هنا وهادي كتجي هنا. دونك هادي كتجي هنا وهادي كتجي هنا. اوكي يعني 1 غنجيب بلاص 2 3 تجي بلاص 1 4 بلاص سميتو بحال اللي قلتي كيتكوحدوا بحال هكا كامل. دونك انا غنجي هنا هذاك اللي كاين اللور يمشي ليه صافي. دونك ماشي شي حاجه صعيبه بيان. دونك يعني هادشي اللي كاين ايكالا اوسي نقدر نكتبو ايكالا اوسي 4 3 اولا نو 4 2 1 3. يعني l'image de 4 égale à 2, l'image de 2 égale à 1, l'image de 1 égale à 3, l'image de 1 égale à 3, l'image de 3 égale à 4, l'image de 4 égale à 2. Très bien. صاي دونك يعني هادوما يعني ماشي شي حاجه صعيبه. سيكل يعني لي دي كونديسيون يعني سيتادير كتكتب على هذا الشكل. وليماج دو A1 égale à A2, l'image de A2 égale à 3, l'image de AP égale à A1. Ok, si X n'appartient pas, c'est pour du sigma, alors l'image de X par exemple égale à X. Donc l'image d'un élément n'appartient pas à c'est pour alors lui-même. Très bien. Donc bien. Donc définition d'un cercle de longueur 2 et appli transposition. Donc définition de transposition. Très bien.
شخصي. دونك يعني ماشي شي حاجة صعيبة كيف شفتو. تري بيان. دونك دابا نشوفو لانفيرس. لانفيرس دان سيكل. دونك باغ اكزومبل عندنا واحد السيكل ça 5 3 2 4 2 1 par exemple. Ok, donc l'ordre de sigma égale à quoi? Égale au nombre des éléments. Donc 5 3, donc 6 éléments, donc 6. Très bien. Donc l'ordre ça يعني ماشي شي حاجه صعيبه، يعني النومبر دي زيمو ديال السيكل، رد البال ديال السيكل شكون فاهم. تري بيان. دونك لا قلت لك يعني لانفيرس. لانفيرس كنوض صح اشنو كنديرو؟ يعني لانفيرس كنشد بالمقلوب. دونك كنشد يعني بحال اللي قلتي يعني الكتابه من اغوش ادغوات، كنشد انا نكتب من دغواش اغوش، يعني كنشد هنا كنكتب 1 2 4 2 3 5. تري بيان. علاش كنكتب هاد الكتابه؟ حيت الا درت سيغما غون سيغما موان 1 اوكي ديال باغ اكزومبل ان élément x appartient à ces ports égal à x appartient à ces ports de sigma. نعطيو exemple par exemple sigma rond sigma moins 1, donc il y a sigma de sigma moins 1 de quoi? De par exemple de 5. Donc l'image réciproque de 5 donc égale à 1. Donc il y a sigma de 1. Le sigma de 1 égale à 5. On a aussi un sigma moins 1 rond sigma rond x. Par exemple, en R2, il y a par exemple 2. Donc égal à quoi? Égal à sigma moins 1. Le sigma de 2. Donc sigma de 2 égale à quoi? Égal à 1. Donc sigma moins 1 de 1. Et sigma moins 1 de 1 égal à quoi? Égal à 2. يعني هذا هو l'inverse. Donc on note ça l'inverse. L'inverse. Très bien. Ça y est, donc يعني ça très facile. Bien. Donc بقاو لينا شي حوايج دونك غادي نكتبهم. دونك بقات لينا غير واحد تيوريم دونك نكتبها. Donc dernier théorème, tout élément de Sn peut se décomposer en un produit du cycle. يعني tous les éléments يعني واحد الفونكسيون يعني كتكتب par exemple f واحد l'application كتكتب par exemple égal à يعني 1 2 3 4 5 6 par exemple l'image de 1 par exemple 3, l'image de 3 par exemple 4, l'image de 4 par exemple 5, l'image de 5 égale à par exemple 2, l'image de 2 égale à 6, l'image de 6 par exemple égale à 1. Très bien. Donc non, donc هذه أصلا cycle. Donc نبغي تكون cycle. Donc يعني نحاول نكبر شوية. Donc par exemple 4 5 6 7 8. Donc par exemple l'image de 1 égale à 3, l'image de 3 égale à par exemple 4, l'image de 4 égale à par exemple 2 et l'image de 2 égale à 1. Puis l'image de 5 par exemple égale à 7, l'image de 7 par exemple égale à 6, l'image de 6 égale à 8, l'image de 8 égale à 5. Très bien. يعني c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments de Sn pour se décomposer en un produit du cycle. يعني أي élément أو أي واحد ابليكاسيون دون Sn يمكن نكتبوها على شكل برودوي دي سيكل. يعني شنو هما السيكل؟ كيتكتب يعني سيكل دوران. دونك يعني باغ اكزومبل صا اف ايكال ماشي برودوي يعني العادي. دونك لي كومبوزون لو كومبوزي يعني او اوكي. تكتب دابا في هاد الحاله على برودوي دو سيكل. دونك سيغما 1 برودوي اولا غون سيغما 2. تري بيان. او sigma 1 égale à quoi? Donc l'image de 1, 3, l'image de 3, 4, l'image de 4, 2, l'image de 2 et 1. Très bien. Et S2 et sigma 2 égale à quoi? Donc 5, l'image de 5, 7, l'image de 7, 6,
l'image de 6 8 l'image de 8 5 donc 2 cycles. Très bien. Donc ماشي شي حاجه صعيبه. Bien. Par exemple غنكتب par exemple حاجه اخرى. Donc ندير انا 3 cycles produit دي 3 cycles. Donc نديرو pourquoi كنديرو par exemple قلنا donc مستحسن نحاول ندير لكم حاجه اخرى نفهمكم. Donc par exemple 1 3 3 par exemple 2 et 2 1 4 par exemple 6 6 par exemple 7 et 7 4 par exemple 5 8 et 8 5. Très bien. Donc on a 3 cycles dans F. Donc sigma 1 rond sigma 2 rond sigma 3. Très bien. Donc يعني سامح لينا نبدلهم نقدر نديرو sigma 2 rond sigma 1 rond sigma 3 etc. يعني يمكن لينا نقلبهم ولكن هو لوا كومبوزي ني با كوميتاتيف ولكن في هذه الحاله ديال دي سيكل يمكن لنا نقلبهم في هذه الحاله. تري بيان. او sigma 1 égale 1 3 2 sigma 2 égale à quoi 4 6 7 et sigma 3 égale à quoi 5 8. Donc لاحظوا معايا لا درت باغ اكزومبل اف دو 2 راه كتساوي هي سيغما 1 اون سيغما 2 اون سيغما 3 دو 2. دونك اصلا عارفين بان ليماج دو 2 ايكال كوا ايكال 1. دونك غادي نحسبوها. دونك بالنسبه هذه راه هي سيغما 1 دو سيغما 2 دو سيغما 3 دو 2. Très bien. Donc, égal à quoi? Donc, sigma 3 de 2, sigma 3 de n'appartient pas à C pour 2, sigma 3, donc égal à le même, 2. Donc, comme si on devait sigma 2 de 2, donc sigma 2 de 2, donc 2 n'appartient pas à C pour 2, sigma 2, donc il prend 2. Donc, je prends les sigma 1 de 2, donc sigma 1 de 2 égale à sigma 1 de 2 égale à 1. يعني facile. Très bien. Donc, je vais vous montrer. Donc, une fois, تكملوا هذا الفيديو. Direct غتمشيو l'exercice 5. L'exercice 5 dans les structures algébriques. يعني غادي يكون فيه exercice متعلق ب les groupes symétriques. donc غتفهموا مزيان. يعني الا مفهمتوش دابا مزيان في l'exercice غتفهموا مزيان. Très bien.